Ale czy możemy być pewni, że nie znajdą się fałszywi świadkowie i fałszywy proces i nie okaże się, że cały MKS to banda kryminalistów? Panie premierze i Wysoka Komisja, jest to sprawa, uważam, podstawowej wagi. Jest to sprawa, czy ustrój nasz będzie określany jako policyjny, czy jako demokratyczny. C'était vrai. Et déjà décidé. Pour Gwiazda et tous les autres, c'est en prison que se termine l'année 1981. Pracuję w zakładach Marchlewskiego na stanowisku tkaczki nutkalni. Mój zarobek waha się w granicach 7,5 tysiąca, 8 na miesiąc. Z tego mam na utrzymaniu 2 dzieci i męża, który został skazany z dekretu o stanie wojny na 3 lata pozbawienia wolności. Muszę pomagać mężowi, taki wyjazd do niego kosztuje mnie gdzieś około 3 tysięcy. Dzieci są strasznie pobudliwe. Z tego względu, że nawet były przy aresztowaniu ojca. Ja oczywiście też stałam się strasznie nerwowa, tym bardziej, że są straszne kolejki. Trzeba wszędzie wystać, żeby cokolwiek można było kupić. Nie stać nas na zakupienie żadnego buta, nie ubrania, czy jakąś podomkę, czy coś, to my sobie już na to nie możemy pozwalać. Nerwy nieraz tak mnie bardzo roztrzęsą, że po prostu nie kontaktuję, nie panuję nad sobą, nie w ogóle nic do mnie nie dociera. Za chwilę wydaje mi się nieraz, że za moment może już zgłupieję, że nie wytrzymam tego natężenia nerwowego, czy to w pracy, czy to w ogóle, no jestem po prostu ogłuszona nerwami. Sprawozdanie z wizyty generała armii Wojciecha Jaruzelskiego. Les masques tombent. À la télévision, des journalistes affichent leur uniforme militaire. Image symbole de la loi martiale. D'ailleurs, la police politique est partout. Les usines sont étroitement surveillées, l'identité des ouvriers contrôlée. Car malgré tout, malgré les milliers d'arrestations, des militants et quelques leaders ont réussi à échapper aux rafles, et ils se cachent. Ils organisent la résistance. Idzie dobrze. Radio, imprimerie, faux papier, cage secrète, le mouvement devient clandestin. Ja myślę sobie, że jedno jest pewne. Mianowicie obecna sytuacja polityczna nie ma żadnych La situation politique est sans issue. Il reste très peu de temps à l'équipe Jaruzelski qui est au pouvoir. La crise économique s'aggrave. La misère, les sentiments d'humiliation et de frustration augmentent. Les gens voient que l'avenir est complètement fermé.
Tant que les Russes n'auront pas compris que la voie qu'ils ont choisie le 13 décembre est une impasse, la crise politique restera sans solution. Depuis 3 mois, Lech Wałęsa est isolé, détenu dans un lieu secret. Le 26 mars, il reçoit enfin la visite de sa femme, Danuta, et de leur 7e enfant, né prématurément dans les premiers jours de l'état de guerre. Elle s'appelle Victoire. En cachette, Danuta prend ses photos, où Wałęsa dit clairement, comme dans un film muet, que, même prisonnier, il est plein de force et de courage. Solidarność vaincra. Le 31 août, à Gdańsk, anniversaire des accords de 80. À Varsovie le même jour, dans les rues étroites de la vieille ville. Solidarność ne veut pas mourir. À Wrocław, une scène brutale, la chasse aux manifestants. Volontairement renversé par un camion de la milice, traîné pendant plusieurs mètres, le jeune homme malgré tout survivra. Mais ce jour-là, on dénombrera en Pologne 7 morts. À Moscou aussi, la mort rôde. Et les intrigues. Depuis des mois, tout dépend des forces de Léonid Brejnev, vieillard au geste mécanique. Le 7 novembre, pendant les cérémonies du 65e anniversaire de la Révolution d'octobre. On scrute sur la tribune l'ordre des successeurs. Andropov, patron du KGB, est en 3e position derrière Tchernenko. On ne reverra plus Léonid Brejnev, qui meurt 3 jours plus tard, le 10 novembre. Le 14, à Gdańsk, dès l'aube, on se rassemble devant le domicile de Lech Wałęsa. La journée passe. Le soir, enfin, il est là. Fatigué, les traits gonflés par 11 mois de prison. Libéré le jour où l'on enterre Brejnev. Le hasard parfois ressemble au destin.